your ways over ongalicious recipes. Egbe mi bo Fetridetsi dagbe ple akple. Gomejeje de mi a zan mi a pe tomela. Gba de ma ko nyepe ela ko de agba me. Ako nyepa bobiche vide abobiache de mi ko echi kopule jibe ne bobo. Ta metro chi ede unta. Megbo abobia vide kopule agba meche be. Kone me kopule me voko. Me ko echi vide akotoi. Me go garlic vide zagbe akopule mi apa me kple kakadru vide che. Nemi ovode mi gbo mi ape onga shrimp onga bolu mi gbo ya che zagbe akopule mi ape akpa meta. Tano bi akope onga shrimp kopule jide wagbe akopule de chieme. Tafia me gbo nyepe sabala peteche akopule ji. Tamaza nyepe sabala katan kopule de chieme. Fifia de mabli. Nyeme jibe nyepa akpa ono no wonu kele de chiemo no kakale de chiemo ta ma bli vide ko mana afie ishe hemi ape akpale fefere de chieme de megbo nyepe fetre oche dagbe ta mako echi akopule mi apa agba me ada fetre eche me les fetre opete zagbe tamaga ko echi vide akote ko me ko nyepe kan cheko de me akode fetre me no geta me le kan cheko pele fetre me be ade ava fetre me ade vide ava fetre me ko fifia che me gbo nyepe ade me che akopre fetre eji ade me mi kle hoho me kle eje ta me kle ya mega dele atien wuta ya ke ta fifia de mi ape fetre che eje fefie ta mana ya cha fie vire ko ne me ko me ovoko me ko nyepa ade me ko pleji ma kpo nyepe akpagbo akpa che fie nyere ta me gbo degbele de chieme ta leka me gbo je bejibe akpa ne kakale de chiemota ya ke me dere de chieme akodale vuitane de chieje bibi ko me ko mega ko akpa ko deme nyamana fetreche ada tututu nyamejibe ne bubo maga ko fetre akopule de chemere fita egboda dagbele fita nyamana fetreche ada tututu ta fia ma ko nyepe ademe akopule adebe katama to ide fetre jeuta megbo vide ko akopule fetre eji ko ya che afie kwere fetre enwu tafia de mi ape abobi place abala elefefiele echiemeta maga konye pe
garlic suso akopule me ela be me garlic taste jile de chieme me garlic kakadoche vide suso che akopule me ta yake makoya che akopule me kuma blile de chieme nyede magato chi vide che ta fifiade mi akomi apa atadi tutu akopule me ta ya che ma da sere mu afie vide afiele de chieme ta fifia melenye pe fetire kle ademe bulugbe ta fifia nye pe fetire kle ademe obita ma tre couple de chientome tamabli ade sogbole meta megbo echi vireko akoto de chie tafia maga konye pe abobi susue akopule me ta chekuta me ko abobi susue kopule de chie me nyebe nyemejibe opete ne bobode de chie mo ta he ne mile dudi wa to po abobi dele me fifia de onga to wo product bubu onya be chare na mele Fetridetsi wole mizana momoy ya momoy che evena ta enana takwachuchu so ava ope kitchen alo takwachuchu so ano evike he ole nududu oda yake onga to vakple product bubu ta fifia de no obi afo pe de chi nenye Fetridetsi nenye atadi nenye nusia no ato ayava plepe onga momoy ta onga momoy megbo yache akopure de chi eme abru yachele de chi eme yache evena abe momoni tonton to takpa nto ta yake elade chu ege no po be sese na kwa wato azan nuke scissors akole ta fia megbo fetire dose gbepo nya pe Fetridetsi la dento gakere mako eje vide akote kodechi ebivo koema meko nyepe onga klanu kiyo yata meko eje vide chekote de chele fefia gake atadi emeteme nywere na muta mako atadi gbogbo vide akopule me mecho atadi gbogbo nche tamako vide akopule de chieme ko mas atadi nkole de chi eme tayache mabuli vide ko akopule mabuli de chieme vide ta fia menglo mi ape apa glo ta fifia mekpo nyepe akpa akopule de cheme cheguta mele akpa kopule de cheme susu nyebe jibe na kakale de chiemo yata
me de ya gban le de chieme tafia ya nya susu ma couple de chieme kuma ga kaka le de chiemo tafifia mi ape de chie ebi voema ta afia vire ko mechijo ko de chie ebi vo fifia de nurudo obi aplenye cake play Fetridetsi nye ta me gba si klogbe ko ma jedu ta okwa le kebele de chie kama onga momoyin le de chie mento play onga boluo